1. Exercise de vocabulaire. 2. Aparan sa pamutingan ang oras. Naka-schedule ang meeting. Naka-schedule ang pulong. The meeting is scheduled. La reunión está programada. La reunión y programé. Ingoy awakat. Nanginahanglan pa ko og oras. Kailangan ko pa ng oras. I need more time. Necesito mas tiempo. Ribos 1, the flow, the time. Sipas apagkasa magpapara. Ang report kinahanglan isubmit hugma. Ang ulat kinahanglan kailangang isumiti bukas. The report is due tomorrow. El informe debe entregarse mañana. Ang rapor idudimien. Naingoy magbanga. Kinahanglan nato magtinabangay. Kailangan nating magtulungan. We need to collaborate. Necesitamos colaborar. No devon collaborate. Maganda pasalip sa pag-awit. Impresibo ang presentasyon. Impresibo ang presentasyon. The presentation was impressive. La presentación fue impresionante. La presentación it's impresionante. Palihog isungob pagawian. Palihog isubmit ang imong trabaho. Pakitapusin ang iyong trabaho. Please submit your work. Por favor, envía tu trabajo. Vuyaiso metru votru travail. Maingay ka ipatarip. Pwede ba nato i-schedule ang meeting? Pwede ba natin i-schedule ang pulong? Can we schedule a meeting? Podemos programar una reunión. Pouvons nous planifier une réunion? Sampata dumanon sa komunikasyon. Kinahanglan nato pag-improve ang atong komunikasyon. Dapat nating paunlarin ang ating komunikasyon. We should improve our communication. Debemos mejorar nuestra comunicación. No devons améliorer notre communication. Magsarabit ka amisa. Mag-set ta og mga goals para sa sunod nga quarter. Mag-set tayo ng mga layunin para sa susunod na quarter. Let's set goals for the next quarter. Establezcamos metas para el próximo trimestre. Fixons des objectifs pour le prochain trimestre. Masakitan pagkatalian, lisod kaayo ni buhaton. Mahirap ang gawain na ito. This is a difficult task. Esta es una tarea difícil. C'est une tâche difficile. Ang sigoy mag-review ang dokumento. Kinahanglan nato i-review ang dokumento. Kailangan nating rekasuhin ang dokumento. We need to review the document. Necesitamos revisar el documento. No devons examiner le document. Okay, para i-confirm ang detalye. Palihog kumpirmahi ang detalye. Pakitukoy ang mga detalye. Please confirm the details. Por favor, conforme los detalles. Voy a conforme la detail. Naingoy paminaw ang proyekto.
Nagtrabaho mi o bagong proyekto. Kami ay nagtatrabaho sa isang bagong proyekto. We are working on a new project. Estamos trabajando en un nuevo proyecto. No trabayon sa un nuevo proyecto. Amin ating pagawian. Ang team nagtrabaho ng maayo. Ang team ay gumagawa ng mabuti. The team is doing well. El equipo lo está haciendo bien. La equipe fait bien. Hamandaan pagkatalian. Adunata sa saktong dal. Tama ang ating daraanan. We are on the right track. Estamos en el camino correcto. Nous sommes vers la bonne voie. Tampatan at trabaho unay. Kini nga trabaho ang prioridad. Ito ay isang pangunahing gawain. This is a priority task. Esta es uno tarea prioritaria. Si on task prioriter. Iba email pauso. Mag-send ko og email. Magpadala ako ng email. I'll send you an email. Te enviaré on correo o electrónico. Zon ver ay on email. Magsarabit ka manas. Ato ning hisgutan sa meeting. Pag-usapan natin ito sa pulong. Let's discuss this in the meeting. Discutamos esto en la reunión. Discuton son lordo la reunión. Mangripat na estratehiya. Nagaplano mi og estratehiya. Kami ay nagbabalak ng estratehiya. We are planning a strategy. Estamos planeando oo na estratehiya. No planeation on strategy nanginahanglan ayusin. Kinahanglan pa ayuhon. Kailangan itong ayusin. This needs to be fixed. Esto ni Sisi ta ser arreglado. Se la doit ser reparer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.